Guys, ito yung katuloy ng part 2 kasi kuan na stop ko yung part 2 guys. Kaya tara at maghuli tayo ng manok. Maghuli tayo ng manok guys. Nakita tayong manok. Huliin natin. Tara. Ay guys, walang manok ata. Wait lang. Guys. Matulog si Kate. Lang. Tara na guys. Maghintay tayo guys. Oh, si Gray. Yung favorite ko na manok. Ang dami nila guys. Yo. Ano guys, mag-guys. Tara na. Kuha tayo. Sino yung maraming manok? Parang bigas. Wow! Astig! Guys, may punta dito. Guys, hindi ko ma-open yun. Guys, hindi ko ma-open yun. Guys, na-open na yung pintuan. Sarado natin guys.